sa DYSS Super Radio Cebu. Usa sa mga istasyon sa GMA Network Incorporated. Ang inyong kasaligan sa matag sa news and public affairs, komentaryo o public service o balita. Mga igsoon, dili natapos ang atong inadlaw ng buhaton. Hinaot nga sa atong pagbangon ugma, mausap ug magbago na kita. Langiban ng amahan, panalangin kami dining mga oras sa among pagpahuway. Salamat sa imong way katapusang panabang ug pagpanalipod nga gihatag mo kanamo. Pasayloa kami sa among mga pagkuwang ya kanimo, sa among kako ngadto sa among isigataw, ug ablihi ang among mga kasing-kasing alang sa paghatag ug pasaylo ug pagpakikuling. Himo ang daan ang giantos sa uban ug upaya ang mga nanagsubok. Nag-angpusap kami alang sa kaluwasan alang ni adtong mga nanaglawi ug ni adtong adunay mga tangkong katudanan. Ipadayon mo unta ang paghatag kanamo sa grasya, ingon man panalangin sa tigugot namong panay ug padayuna ang kalinaw sa among katilipan. Amen. Nagpaminaw ka mo na istasyon DYSS Super Radio Cebu o sa Tech-Commercial Broadcast Station ipanagiya o ginumala sa GMA Network Incorporated o sa pagtugod sa National Telecommunications Commission NTC with license number BSD-0354-2021. Ang istasyon DYSS Super Radio Cebu mualagat kiniyo ikan sa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 10:30 gabi sa 999 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa kusog na 10,000 watts. Ang among studios ug buhatan na mahimutang sa GMA Complex ni Bill Hills, Apas, Cebu City. Samtang ang atong transmitter ato mahimutang sa Alumnos Pampali ni Nagbayan sa Sugbo. Ang istasyon DYSS Super Radio Cebu gitumala o gibintinar sa mga musulod ng mga electronics engineers na lisensyado sa Professional Regulation Commission PRC o mga first class radio telephone operations na lisensyado sa National Telecommunications Commission NTC. Engineer Elvis Ancheta, Professional Electronics Engineer, ECE number 0000897, and current head Regional Radio Engineering Department, Transmission Regional Engineering Division, Engineer Frisco Barrientos Jr., Electronics Engineer, ECE number 0022835, Head Regional Radio Engineering Division, Arnel Gonzalez, NTC 96-1P5-16658, Radio Technical Operations Specialist, Edwin Guiha, NTC 94-1P7-11325, Cebu Unit Head, Regional Radio Engineering Department, Engineer Eusebio Villa Carlos Jr., Electronics Engineer, ECE number 0055592, Franklin Lacus Jr., NTC 95-1P7-1